Ha? Sama. Please, mama, usabi. Taga Santo. Kaloyan kis Ginoo anak ko. Ayan po guys. Dito po kami sa sahig mga palangga. Sinamahan ko muna si Papi dito guys. Dito naman siya nakapwesto mga palangga. Nay dirty anak oh. No. Ayaw nak, dirty na anak, ayaw nak. Yes anak, dirty na anak. Yes baby. And please mama. Taga Santo iho. Say good morning to your viewers. Akong pagon anak. Say good morning to your viewers. Ha? Mag-say thank you ka sa atong viewers anak. Mag-say thank you ka always. Kasabot? Mga ikag ka ng thank you sa atong kuan, viewers. Kay kung wala tay viewers, wala man puta anak. Papi, mag-say thank you ang bata. Halanak na lagi signal diri anak. Ni signal lagi diri gamay anak. Anak na signal gamay. Na Minggawas man ang kuan anak. Anak nang langgam anak. Paminawang langgam nak. Nagana ni magbulibod is ilang bangko nak oy. Silhiganan gini diring kuan anak, silhiganan gini diring gawas anak. Adres ilam sim bangko higdaan anak, daghang bulibo. Anak. Anak, daghang bulibo bitaw. Daghang bulibo diha Tinuod na papi oy. Lagi anak. Magsayaw taron saman. Magsayaw taron? Ha? Magsayaw ta? Oy. Kapoy pa mas mamalisa. Kapoy pas mamalisa? Anak. Di pa pwede magsayaw sa mamalisa? Yayay pa mas mama. Tinuod na anak Taro nga imuntiin. Tanday lang ni mama. Mamalisa. Mamalisa, tanday ko ni mo mamalisa. Parayag ko ni mo mamalisa. Upo anak. Yes anak. Tagonin papipi na. Nailamok anak. Tagonin papipi. Nailamok. Nailamok. Naglupad-lupad anak. Yes anak. Naglupad-lupad ang lamok bibi. Anak, napuno na rong barel akong gisaura anak. Puno na ron anak. Kinahanglan tong paghunan ako anak. So ayan. Dito po ako sa sahi guys. Sinamahan ko muna si Papi dito guys. So ayan, good morning. As usual. Ayan. This is Papi's update na naman guys. Dito na lang po kami sa loob ng bahay muna mag-content guys. Kasi po sa labas guys madulas. Napakadulas sa labas kasi ang lakas ng ulan kagabi. So ayan, good morning once again. Happy Wednesday kanatong tanan guys. I hope na malusog po ang ating pangatawan tayong lahat. To all my viewers and subscribers. Ayan. Ito po si Papi Yan, mag-say thank you kasi viewers anak man, say bye-bye. Sige na. Say thank you and say bye-bye. Say I love you to your viewers, bibi ko. Say I love you to your viewers, please anak. Say I love you. Ayan, thank you for always watching guys. I love you all. Mwah. Ayan, ito lang po muna ang aking update ni Papi. Today is September 17, 2025. Love you all. Ayan, thank you for watching everyone. Thank you.